Tripura Hasteni Mizoram Hasteni ha ario khopjak Jompu Hill Thaino Mizoram Haste Segwi Tongmano Kasinaraknani bagai phashalo Tuipc Tipra te TPF thangsakai milui Kokthum Pandao Achukkha Press Club Hasteni Paitak Thayengkha Jompu Hill Mizoram Haste bai sampate Mijo Borsongni lukurok gobangkhuk ongmabai Mizoram Hasteo khoboi naharnani bagai chaitugui tongo Mizoram hapang bisiko logromoi Mizoram hapang Jompu Hill Thaino borokni Hasteni thai swnamnani bagai Hasteni Tipra lukurokno sikri sokrok khlai tongmani bo nukjago hini saka Tipra mothani adong Ananto Deborma Mizoram hapang Hasteni thaino segui naharna bagai Jompu Hill thayo khogoi chongmari nahari member chongoi rimano rosawi raidawo kurike thai segui tongmano kasui naraknani bagai Haste hapangni thani sanmung naraklaikha Kokthum Pandani bisingde kaitha mothani adong rok Chini khorang kok Tipra এবং ত্রিপুরা সানি মিডিয়া রওনা কুইলা সেখানে আনি সবানে চিবাই আর তিনি হাস্তেনি লুকুরনো আং অবনে তিনি প্রেস নিবাগৈ বংনো যত হাস্তেনি লুকুরনো আনি সবানে চিবাই এফারে আং কিছা কক সানাই অরব তিনি রঞ্জিত বাবু মানসা কক বৈশাখা আং কক বরবা কিছা আবনো মুখে ব্যাপারঙ্গা Tripura Rajani bedek last Mizoram or Jompu Hill ini kaisa Mizoram bosti tu bosti wo saita kas borok bas khayo जों निजे सब समय थांगमान जागा जेबन साबुआलो बा बंगारो जे मिजो हिल बाय नांलायजाक अब Jompu Hill के बुझतो छिवो और वो अनेक समय टूरिस्ट जोग बेरायनोबो थाङो ओ जागायाव मिजोराम हस्तके थायै चिनि त्रिपुरा हानि लुकुरंनो बंनि हावा बरक सुनामना हिनै तिनि विलेज काउन्सिल भोट खबै बरक थायका एबं मेम्बर बसो और वो चिनि कायसा ब्लक दङ ब्लक हंखाय बीजेपी नि चेयरमैन एवं आईपीएफटी बीजेपी जुट निबिसिंगो बीजेपी रक ब्लक नो बरक दखल खायजा Jompu Hill नि ब्लक नो किंतु बरक मिजोराम नि बरक रक फायै मिजो संख्या बिसि बरक नायो आगिबो बरक साका मिस्टर रांखाल विजय कुमार रांखाल साका आबो मिजोरामो खागैतलांगन बागै किंतु जों खाग्रिया आबो चिनि हा एवं चिनि अधिकार दं त्रिपुरासा रियां एवं नायतंग जात त्रिपुरा सिनाय रक नायतंग नेंगदाक आश्रम बरक त्रिपुरा सि এই দুইটা কাজ তিনি নুয়া সানাই রক কমপ্লিট সানাই দङ बरकनो खूब दिप्लाय खेव आं निजेबो नुकजाक हायफानो बरक सखागैतलांना नायमाफानो जों रिया हिनै कक रुजाक त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा दाबो आनी कय मुं हुंनाय जे खगै जे बुट खायै बंनि सिकामनो बं हावत लां थाना नायमानि एवं बं हाव हानो सेगि जाना नायमानि आबनो बिराट भाबे आं जुरालो प्रतिबाद खायो आं त्रिपुरा दफानि यङै एवं चिनि त्रिपुरा मथानि यङै चिनि त्रिपुरा मथानि चेयरमैन हंखाय चिनि हास्तेनि राजा एवं चिनि महाराज पदुत किशोर बन चिनि त्रिपुरा चेयरमैन त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अबनतयैनो आं सावो बार प्रतिबाद थायो एवं गभर्नमेंट अबनो कबंनाय जे इमिडिएटली जे Jompu Hill नि जेता बोर्ड नामानि जेता बरक बोर्ड नामै अंगो खायमानि बोर्ड नामै बरक जेता खगै मेम्बार्स नामानि अब लास्ट बरक चिनि हानो बरक सेकनानि नायतंगनो जों त्रिपुरा सरकारनि थाखाय आवेदन खायो इमिडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एवं स्वराष्ट्र मंत्री बरक जेहेतु अब खायतो अब जों नुकजाखा कैसा नुकजाखा जेखाने त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपुरा मिजोराम एवं इंडिया गवर्नमेंट जे ब्रुक जाति चिनि अर जे ब्रुक जाति रक जे शरणार्थी तमाने बंगनो जों हावरि माने अर जों बंगनो हा रिनान हिनै स्थायी भावे बरनो रिना हिनै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गयसि माने आबनो जुरालो प्रतिबाद खायका এই लुसाई मीन्स Jompu Hill नि बरक बिराट प्रतिबाद खायका
abono tibo ang Tipra mothani ngai প্রতিবাদ খাইও যে বরংনো যেখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান বসিবান্ন যেভাবে হোক অরব বর্ণ অচিনি ত্রিপুরা হাসতেব বরং যেখানে বংনি সিটিজেন এবং বরং হা রিনানি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা চুক্তি হচ্ছে এবং ইন্ডিয়ানি চুক্তি অনুসারে অবনা আনি কক যেখানে জোরালো প্রতিবাদ খাইয়েই অকগ্ন থাকা হামবাই ত্রিপুরাবাসী রক্ষণা